oko 1,5 kg pureks pilećih bataka sa zabatkom, znači 4 nešto veća komada. Maknuti i sačuvati kožicu zajedno sa kostima, koje je vrlo lako izdvojiti. Trebati će vam oko 2-3 minute. Za baš najbolje, najukusnije i idealne griz noklice ću vam podijeliti svoje iskustvo. Za jedno malo jaje dodati 50 grama griza, za jaje srednje veličine dodati 65 grama griza, a za veliko jaje dodati 75 grama griza. Takva su naime moja iskustva. Prstohvat soli, 2 velike žlice suncokretovog ulja. Po želji unutra dodati sjeckane listiće peršina. Noklice će izgledati štosno i biti će zanimljivije okusom. Isprva ćete dobiti rijetku smjesu, ali budite bez brige. Stajanjem u hladnjaku do kraja recepta i kompletne pripreme jela očvrsnuti će i biti će baš kako treba. Podesiti srednje jaku temperaturu. U zagrijen lonac dodati luk. Ispeći minutu. Pa dodati 3,5 litre vode. Korijen peršina. Mrkva. Češan češnjaka, korijen celera i opcionalno, ako imate, malo korabice. Listovi peršina sa stabljikom. Čim zakuha, kuhati sat vremena na srednje jakoj temperaturi. U otkošteni batak i zabatak utrljati dobro 20 grama senfa i ostaviti na sobnoj temperaturi do upotrebe. Ocijediti polovicu, a u preostalu polovicu juhe dodati žličicu soli, pa nastaviti kuhati još 20 minuta. Ovaj nesoljeni dio juhe ostaviti da se hladi. Na kraju recepta ću vam pokazati što ću sa njim. Meso sada, nakon što se mariniralo u senfu, dobro posoliti s obje strane. Juhu nakon 20 minuta procijediti. Dodati još soli ili mješavine začina, pa nastaviti kuhati još oko 10 minuta. Meso sada panirati, brašno, jaja, prezle, to jest krušne mrvice. Od viška smjese za paniranje napraviti male pogačice, ja ih zovem kruščići. U jaja dodati i malo jogurta i soli. Juhu sada nakon 10 minuta ugasiti, pa zaklopiti do upotrebe. Suncokretovo ulje zagrijati, ali pripazite, ne smije biti prevruće. Pržiti 10 minuta uz više okretanja. Smjesa je sad baš kakva treba biti, idealne čvrstoće. Zakuhati griz noklice. Kuhati 2 minute. Ohlađenu nesoljenu juhu zamrznuti i koristiti za temeljac drugim jelima. Naravno, možete je otopiti i začiniti pa zakuhati rezance kad vam dođe želja za juhom. Ispod svakog mog videa pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne odlične ideje sa piletinom, batkom, zabatkom, te slična jela od piletine koja bi volio da probate jer su stvarno super ideja za ručak.